ये हूँ मो जीवनर अछिंडा अंक ए दुनिया कलापटारे ए अछिंडा अंकर हरण मिशाण ग्रहण करने शेष मु आज हारीगली आ जहाँ को नहीं मु बालीघर तैयारी कर स्वप्न देखी से मो स्वप्न को भांगी दे चलीगला आ मु किए से आत्महत्या करिया जाउछ अरे से जी होना कहीं मत ताको बंचेबा को पड़िबो यस यस अरे कहीं मरिबा को चाहो अरे कौन हिची तमरो जीवन युद्ध हारी जाइए बाबू हरे बसैचे मो जीवन सुख शांति स्वप्न अरे दुनिया रे हारिबा जितिबा तो नीतिदिनिया घटना आ से हार जीत ऊपर अभिमान करी आत्महत्या कर देले कोन सब समस्या समाधान हो जिवो तबे को बाबू गोटे मकुळा झियो हाथ रे शंख मोतारे सिंदूर पिंधे सारिबा परे से सब वंचित हेबा परे ये सफर करो ये सब वंचित हो सला पर ये सब माने कौन है बाबू खाली सेति की रुहे बाबू ये सुंदर दुनिया को देखि पारु नथिबा मु होची गोटे अंधुणी झियो ओ माय गॉड तमे जने अंधुणी झियो ओ बाबू माने बाबू हेलो माने तू आसी एठी अरे माँ तू ताहले ट्रेन नाल को आत्महत्या करियो आसतिलो मामू मु तोर मामू ने अरे मु जदी तोर मामू होई ताती मते पर करी तू ट्रेन लाइन को आत्महत्या कोन करिया को आस्ता तू बड़ा करी थाती बाबू मु होची गोटे मकुळा झियो भेतर बरफ फेर जीवा परे विधवा को मत को सोई न परे मु आत्महत्या करबा को आस्ता त जा कोन करी थाती तमे को अरे निंदा अपमान को डरी आत्महत्या करिया माने किछ नुहे अरे तुमको बंचिबा को पड़िबो आ ए दुनिया आगे देखै देबो को होबो जे गोटे अंधुणी झियो भी शंका सिंदूर पिंधि पारे आ जने मंगुळा झियो भी बाहाबेदी रे बसी घर संसार करि पारे कोन कइले बाबू मो बळी गोटे हिनी कपड़ी पुळा कपड़ी से पुणी हाथ में शंख मथारे सिंदूर पिंधि संसार करिवो किंतु केबिट बाबू किए मते शंख सिंदूर पिंधेइबो एते सब जानि सला परे किए मते निजर करिवो किए से देवदूत सेई देवदत्त जनक होची मु 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 तुमको शंका सिंदूर पिंधे कइले बाबू तबे हां हां मु तुमको शंका सिंदूर पिंधे नहीं बाबू नहीं तमे से भूल करनी गोटे अंधुणी मंगुला झियो को विवाह करी तुम जीवन को अंधार भीतर को ठेली दियोनी तापरे गोटे पर झियो पई अरे ए दुनिया रे परा और निजर के केवल तांको मुहर टिके हस फुटेबा पई तांको मु बाहाई जीवन साथी करबा को चाहे ओ तुम मनुष्य पुनिया आगे मो मुंड नही जाउची प्रभु सतरे बाबू सतरे तमे महान अरे तमे सिना ताको ग्रहण करि नबो हेले तुम परिवार लोक गोटे अंधुणी झियो को तुम घर बहु बोली स्वीकार करिवे अरे से विश्वास मो परिवार ऊपर यथेष्ट अछि आ ता छड़ा मो भाई आ भाउज अरे से सेमतिका लोक नहन से हम दी जनक बाहागर को निश्चय स्वीकार करिवे बाबू हां मु आपन को कथा दउची मौसा मानी ता निज आखिरे दुनियार संसार देखिबो मो बंधु चंदन जने आई सोशलिस्ट से वर्तमान अमेरिका रिसर्च कर ता सहित मु कांटेक्ट करबी मानी आखि ऑपरेशन आ ट्रीटमेंट तार दायित्व से निश्चय दब हाँ आ
ଆଉ ଏ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି ବାବୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଦିଟା ବି ଦେବି ଆରେ ବାବୁ ନୁହେଁ ନଗେନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନଗେନ ଦାସ ବାବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ମୁଁ ତମ ହାତରେ ଟେକି ଦଉଛି ମୋ ଝିଅ ଆଜି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ବାବୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ এইটা কোন তোমার বিচার তোমাকে ফুল চন্দন দেই পূজা অর্চনা করিবারে মু তো কেবে হেলে বি অবহেলা করিনি তাহলে কাহিকি তুমি চক্র উহাড় করি মতে এমতি গোলবোল করি মারুছ কাহিকি মো সুখর সংসারটাকে এমতি ভাঙি রুচি চুরমার করে দেউছ কাহিকি ঠাকুরে কাহিকি विचित्र ए दुनियार रंगमंच आ सबुठु विचित्र ए जीवन नाटकर दृश्य केतेबेले काहाकू केमिति अभिनय करिबाकू पड़िबो भाबिले आश्चर्य लागुछि लाइफ इज नॉट कॉमेडी बट फुल ट्रेजेडी तबे मद पीछो तो नो 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 मद नुहे मु केवल अभिनय करूछि समय आ परिस्थिति रे मनुष्य जीवन अंका बंका रास्ता रे मनुष्य ने केउटी पहुंचाए मु केवल सेटा देखुछि यस टाइम इज वेरी माइंड एम आई करेक्ट ए उत्तम अरे तमे भरना से उत्तम ना जे की मोरे कुड़े बसे जन्म हम देखुतला अरे तमे मोर से उत्तम ना जे की मते कहानी करे सुई दबा पई ओली करतला आ खाई सारे मो कोण तो गने रे मुह न पोछले ताको भलो लागु नतिला आ मा पाखरे बसी मते कहतला ए भाउजो तमे देखिबो मो दिने उठे बड़ मनीष हेबी हेले एते शीघ्र से सब को तमे केमिति भूली गला भाउजो हे तो जे सब कथा से सब प्रतिश्रुति को एते शीघ्र तम मन तमे पास कर देलो केमिति अरे जो भाई तुमको मनीष करबा पई से परर पेटी कटुतले खादान जाई पत्थर हाडुतले আজি সেই ভাইর পরিশ্রমর মূল্য দବାକୁ যাই তুমি শেষরে পদবি এমতি ভাবে সুজাই দিল হে উত্তম তোমাকে তো মো ভাউজর রাণ তবে পদবি বা ছাড়ি দিও এবে भी समय আছে তবে নিশ্চয় গোটে ভালো মଣିষ হবা পাই চেষ্টা কর কোন কইলো ভাউজো मु भलो मनीष हेबी अरे कोई गला पानी केबे फेरी आसे केबे फेरी आसे ना अरे मल्ला गछटा कोन केबे बंची पारे केबे बंची पारे ना उत्तम दास केबे भलो मनीष बनी से आज नष्ट हो जाई नष्ट अरे तबे तो आगुर एबे केबे होउनतल ए बाहागर परे परे तबे पूरा बदली जायछ कोन हेछि तमर उत्तम राती अधरे तबे मद पी घर को फेरुछ कहा को किछि न के कोडे चली जाउछ तो तमर किछि खोज खबर मिलुनी जोठी बसछ चुपचाप हे बसी रहउछ कोन हेछि तमर मते किछि पचरनी भौजो मते किछि पचरनी प्लीज मत किछि पचरनी मत मु किछि कहि पारिबिनी नाइस वेरी नाइस रियली वेरी एक्सीलेंट या कोई कहजे वास्तव भलो पाइबा
चोरा प्रेम धरा पड़गला बोली डर लगुची अच्छा तम दी जन करे चोरा प्रेम केते दिन धरि चली कौन सब कहि जाउ छ ओ स्वामी देवता कर आदर्श और चरित्र कहानी कहूची जे बासर राति रे निज स्त्री को एकोटिया करी राति अधरे भाउज सहित चोरा प्रेम करि पारे से भली स्वामी देवता को रियली तारीफ करबा कथा आ स्वामी अनेक जन्म तपस्या बोले मिले प्रीति तो कथा कहबार सीमा टपी जाउछ ना ना सीमा मो टपी जाइनी परम सीमा टपी जाइछ तू मो संसार रे निया लगे मो स्वामी को मोठारु छाड़ी देबा के बसी नहीं दिया रहउची पुआ समान शेषे रे तू छी एटा कोन तो सती तोर परिचय कौन होइछि बहुमा अरे घर भीतर पाटी तुंड करछ काहे की तम स्त्री मो संसार को नष्ट कर दो हम पाटी के मारे बसी रही कोन तमे कहूचा अरे कथा कौन होइछि बहुमा अरे मते बुझाई कहू ना काहे की कौन आ बुझे कहि तम स्त्री राखी अधरे मो स्वामी सहित चोरा प्रेम करू मो स्वामी को सिखे बुझे मो संसार स्वामी स्त्री को भितरे पाचेरी सृष्टि करबा के बसिछि शांति अरे मो सब कौन सुनु छी तमे मते विश्वास करो ए सब कथा मिछ सब मिछ मिछ दुहाई दे तमे सिना मते भांगी दबो ओ आखि को तमे केबे भांगी पारिबनी मो तमके ठीक चिनिछि तमे हो छ गोटाई कलंकिनी अलक्षणी तोरी कहिना बेसिया खाली आखि देखे तमे सिना मो पाटी बंद कर देबो खाली जेते बले दुनिया तम सती स्त्री रो असल कथा जानिबो सेते एते जण ना देखि देखिबो केते जण बंद करिबो प्रीति तमे कौन सब कहि जाउ छ मो मुंड पागला हे जाउ प्रीति मो मुंड पागला हे जाउ छी सुनिबा को खराब लागुची ना धैर्य रहउनी स्टॉप इट आई से स्टॉप इट पापिनी मु तुमको आज छाड़बी तुम देवी प्रतिमा भाउज को नारे कलंक भरी दौच माँ पुअर संपर्क भितर कलंक भरी दौच हम सुना संसार को भांगी रुजी चोरमार कर तुमको बसिच मु तुमको आज छाड़बी पापिनी मु तुमको उठा अरे अरे बहु मार किछि दोष नाही रे सब दोष ही शांति रो कौन कहला तमे सब दोष मोर ओहो तुम्हारा तमे मोस्ती ए दश घरर बड़ बहु ए घरर लक्ष्मी ठाकुरानी मो मुहरे कलंक बोली शेषरे माँ होई पुओ सहित प्रेम संपर्क करि पारलो ठीक तुमरा माँ पणिया अरे एईटा कोन तुम माँ पणिया एईटा कोन तुम भली गोटे सजित कोन दर्शन अरे एईटा कोन लक्ष्मी ठाकुरानी का आदर्श तुमको छाड़ीबिनी शांति तुमको छाड़ीबिनी तुमको आज तंट नहीं मारी दियो मते म मरी जीवा को चाहे माँ जिता पुओ सहित प्रेम करुची ए कथा सुनिले सूर्य चंद्र हाथ जे तो बाप नहीं जीवो आकाश में चिड़ी पड़िबो एते बड़ कथा सुनिबा पूर्व तमे मते मारी दियो म मरी जीवा तुमको मु तंट जो भाई तुमको मारना तो अरे तुम मते राणो पकई देलु हेले मोर भी गोटे कथा सुनु तो आज ठारू तू मो पाखरु अलग होई जा भाई हाँ, तो स्त्री को नहीं तू सुख रे संसार करे प्रेम को छेड़ी से कोन मते ने सुख शांति रे संसार करि परिबे चुप कर तुम मनरे संदेह रो बुढ़ियाणी जलटा छंदी होई जाईछि जो मारो पण दुकानी मो पे श्रीमंदिर रे ने तो जो मारो स्नेह ममतार आशीष मो पे गंगार पवित्र धारा
से भाउज को छाड़ी मु जमा जाई परिबिनी मु जमा अलग आई परिबिनी भाउज अरे अरे उत्तम मोस्ती भाई अरे तुम सुख संसार टा कहीं चारका रही जीव अरे मो परिवार भाई तुम परिवार टा चारका रही जाओ एक कथा मु चाहे ना उत्तम जेते दूर पारुछु यथा शीघ्र तू मो पाखरु अलग हो जा तुम्हें कौन उत्तम को चिन्ह न भाई तुम्हें एत बड़ दंड मत दियनी भाई तते आदि जुरेवा पई समय बाध्य करूची उत्तम नहीं भाई नहीं तुम्हें सेमिति को ना भाई ए भाउज अरे तुम्हें के भाई को बुझेले भाउज तुम्हें मत अलग करनी भाउज तुम्हें मत अलग करनी अरे मु परा तुम पुओ पुओ अरे उत्तम আজি সমাজ আগিছরে অবিশ্বাসর অন্তপুটুলি বন্ধা হয়েছে এটি স্নেহ মমতা মা পুଅର সম্পর্কটা মিছ হয়েছে সেসব সম্পর্ক পাপ সম্পর্ক হয়েছে नहीं भाउज नहीं अरे तुम्हें सेमिति को ना भाउज तानले धर्म रे कलंक लागि जीव महापुर स्वर्गीय संपर्क केबे पाप होई पारे ना से संपर्क सत्य सशक्त चिरंतन भाई तमे कोन मो कथा बुझिबनी तमे कोन हमर अमंगल चाहनी देखो भाई तमे जदि हमर मंगल चाहुचो ताले मो संख्या सिंधुर विचार तमे करो तमे मो कथा न बुझिबो ताले एठी तम यागे मो विष भी आत्महत्या करी आ एटा ही होची मोर से तुम्हें सेमिति कहनी तुम्हें बंचिब तुम्हें मो भाई को नहीं सुखरे संसार करिब तुम पादरे मो कंटा फुटिबा को देबिनी बहुमा तुम्हें सुखरे संसार करिब सेठी भाई मु आज आम भाई भाई रो पवित्र संपर्कटा को एठी एही मुहूर्त रे मु छिंडाई दे भाई नहीं आज ठार तुमर कहीं नुह आमे भी तोर कहीं नुह आज ठार भाविने तो भाई शुभम दासटा मरी আজি भाई भाई मझिरे घरे पाचरी उठिब राति पाइले नुआ पेंठ सारा कहिबे ए शुभम दासटा ता भाई पाखरु अलगा होई गला चेष्टा जदि केबे आसीबा पई चिंता करू से दिन भाबिने तो भाई भाउज दीटा तो भाई मोरी
তুমি নিজে হাତରେ গড়িଥିବା ଘରଟାକୁ তুমি ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତମକୁ তুমি ଗড়େଇ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରେ ନା। আরে যে পাগল হয়ে যায়। আরে খাইবা থালিরে বসি ন খাইলে কার পেট পুরে না। আরে মন বুঝে না। সে উত্তম গাছি তুমি আজি পর করে দিল ভাই, পর করে দিল, সাত পর। উত্তম তুমি থরুটিয়ে মনে পকাইলে ভাউজ মোর সেই পিলা দিনর কথা। আরে মা নাই বলি কহি, আরে মোর আখির লো ধরিলে তুমি পরা সেই নিজ পণত কানিরে আখির লোকু পুছি দেই মোর মোর মার পরিচয় দৌথুল। তুমি অলি অঝট কলে কালে কোকেই মতে নানা বায়ার গীত শুনাউথুল। আজি সেই উত্তম প্রতি তো মନରେ কিছু দয়া মায়া নাই। ভাই আমার দয়া মায়া মমতা কিছু নাই। তো ভাই আমার দয়া মায়া মমতা কিছু নাই। আরে আজি ঠারু ভাবিনে তো ভাই ভাউজ দিটা তো ভাই মরি যাইছন্তি, ভাই মরি যাইছন্তি। सच आज मोर केड़े भाग्य ये अंधुणी मानी आज सुंदर दुनिया को देखी पारुची। आज मते सुंदर भाव ये दुनिया को देखई छंती ताकू नै मुझे संसार गढ़ी ताको महाधन प्रतिधन दबा को जाए मु ताको किछि उपहार देबी। हेले हेले मो भलो पाइबा मो स्मृति आ मो परदेसी बाबू। भाउज भाउज अरे अरे एमती लाज कर कहीं। अरे ओढ़ना टिके टेक। अरे देखिले भाउज तो मागरे के ठिया आइछि। अरे अरे लाज कहीं कर कहल। अरे ओढ़ना टी टेक। अरे तुम गेला दियर आसी आ तुम बासा राति रे तुम पे उपहार नहीं आसी। देखिले भाउज देखिले तुमको ना ए नाकलिसटा बहारी मानिबो आ तुमको ना बहुत सुंदर मानिबो। देखिले भाउज देखिले अरे तमे तो हसुच कहीं की सतरे सतरे भाउज तुम कौन डरी गल? मु तो
तुम सहित टिके जोक करुଥିଲି। अरे वाह तब खूब सुंदर अभिनय भी करिपार हाँ अभिनय तो समस्त को करने को पड़े किंतु वास्तव जीवन में अभिनय करवाटा बड़ा चमत्कार भाज। तम परिचयटा जानी परिली नहीं परिचय मो परिचय सर्टिफिकेट तो मैं पर्यंत दे पाऊनी आ मो सर्टिफिकेट परिचय आपन कौन जानिबे। तथापि तम भयसटा जमी चिन्हा चिन्हा लगुच तम परिचयटा कौन तम ना कौन ମୋ ନାଁ ଉତ୍ତମ ଦାସ। अच्छा ए उत्तम नाटा शुणी तुम एमती चमक पड़ल कहीं नहीं माने नहीं से सब किछि नुहे भाउज आज तुम बासर राति आओ ए बासर राति रे ए उत्तम तरफ ए नागलिस्टा उपहार। आज रातिटा स्वामी स्त्री बहुत मूल्यवान। अरे तुम अनेक काम अच्छे मुझे आसुची सतरे तमे ना भारी दुष्ट। हाँ भाउज मुझे आसुची उत्तम ये कोई उत्तम ये से उत्तम नहीं होती तो माँ को केमिति जानिबी अंधुणी समय तो मोर परिचय हेतिला हेले माँ को चिन्हबे केमिति तमरे से सतरे मान तुम आज भारी बहुत सुंदर देखा जाऊँ ए पूर्णिमा आकाश रो ठीक रूपा जनटीए तमे तो सुंदर जीवन को सुंदर तमरे मो सुंदर जीवन भी पाइछे आ तमरे भी आज स्वप्न भी देखुची छी तुम सेमती कौन कहछ माने अरे ये सब जहाँ किसी संभवपर होइछि से सब केवल भगवान को पाई तामरे तमे कोन चाहुतलो भगवान कोन चाहुतिले एमती मते अंध करी एमती छटपट करी मारिबा को चाहुतिले छी मानी अरे भगवान को दोष दे से हजिला दिन गला कथा को मन पकई कहीं तमें ए मधुमय पवित्र राति को नष्ट कर दो। अरे ए लाजर ओढ़णीटा खोल ना कितु काहे की अरे बाबा मु तुम मुह देखी अरे चांद तो केवल आकाश रे थाए ना ओहो अरे से आकाश रो चांद को ना बादल रो ओढ़णीटा ढांकी दे हेले मो चांद को तुम लाजर ढांकुनीटा पूरा ढाड़ी देछि अरे खोल ना तमे तो मते आगुर देखि सारिचो आ पुणी कोन देखिबो अरे बाबा जेते देखिले भी तुमको आहुरी देखा इच्छा हुए सारा दिन राति तुमको देखा से परा कवि पदे कहते सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुतिले नुआ दिसुथाई।
Hello, yes? Myself, Inspector Nogenda speaking. Sir, namaskar, sir. What? Gondagolo? Yes, sir. Sange जाओ, sir. Okay, sir. नमस्कार, sir. କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ? ଆରେ ଥିଲା ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ କ'ଣ ନଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆରେ ବାବା, ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପାଖରେ ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ ମାନେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏସ୍ପି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ନଗଲେ ଚାକିରିଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ଆରେ ବାବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। अरे मु तुम मन को गोली करदेवे गोले। अरे तमें हूँ गोटे गोटे अपदार्थ। तुम मान शेष इन्स्पेक्टर तुम लक्ष लक्ष टंकार माल सीज करदेला। अथच तुम मैंने एठी आसी कुकुर भाया लांज हो तुम्हें करुला कौन ओडिशा से साला इन्स्पेक्टर हठात जंगल भितर गाड़ी टाक अटैक करी आम लोक काबू करदेला। इन्स्पेक्टर हाथ धरा पड़ भरा। अरे तमें कुकुर भाया लांज हले पलि आसल। से पुलिस हाथ हाथ कड़ी पकड़ पूरा आम अवस्था पूरा ढिला कर तमें एठा को आस बरम से मरी जाइए भल तुम मान मुह देखा चाहे ना। आपण एमती उत्त्यक्त हेले कौन हम बरन से इन्स्पेक्टर हाथ आमर माल गुड़ाक केमी आसो से कथा चिंता करूँ। शेष आराम ज्यादा इन्स्पेक्टर मोर
লক্ষ লক্ষ টঙ্কার ব্রাউন সুগার ড্রগ্স জবত করে নেইছে। আরে সে মতে ডান্ডর ভিকারি করে দেবো বসেছে মানা। ও সে হারাম জাদা ইন্সপেক্টরটাকে কেবে বি ছাড়িবে না। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସେଇ ସାଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଝାକାସ ହବା ଦରକାର। ପୁରାପୁରି মরিব মহান্তি মরিব। আরে সে সলা ইন্সপেক্টরটা ছটপট হয়ে মরিব। হে প্রাণ, আরে তুমি যাই সে সলা ইন্সপেক্টরটাকে ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ସଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ପଟାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସାର୍। ସେଇ ସାଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟାକୁ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ଝାକାସ କରିଦେବି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଝାକାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯିବ। ଭାଇ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, আরে সে ইন্সপেক্টরটাকে প্রেম মর্ডার করিবেনি। শেষ ইন্সপেক্টরটাকে মর্ডার করিব মোহন। মোহন, Yes! আই মিন মোহন দাদা। ঝাকাস। ତାଲ ପଡ଼ିବ। କାଇଁ ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ତ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ ଦେଲା କିଏ? ନ ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ମାନିଟା ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତୁ ଆଉ କେବେ ତ ମାଇକିନା ପାଖକୁ ଫେରିବୁନି ବେ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ହାଣି ଠିକ ଠିକ କରିଦେବି ବେ। यो रास्कल, अबे ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତତେ। ମୋ ହାତରୁ ତତେ ଆଜି କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି? କଣ ଲାଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ତୁ ମତେ ଗୁଳି କରିବୁ ପରା। ଆରେ ଅଟକି ଗଲୁ କାହିଁକି ବେ? ଓ ତ ରିଭଲଭର ରେ ଗୁଳି ନାହିଁ ଏଇଆ ତ। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। ତତେ ଆଜି ହାଣି ଠିକ ଠିକ କରିଦେବି ବେ। ଆରେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ତମେ କିଏ? ଆବେ ମୁଁ ହଉଛି ମୋହନ। ଏ ଲୋକମାନେ ମତେ ଭରି ଡାକନ୍ତି ମୋହନ ଦାଦା ମୋହନ। ମୋହନ ଦାଦା? କିନ୍ତୁ ତମ ସହିତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ତମେ ମତେ ମାରିବ କାହିଁକି? ଆବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ କହିବ ଦିଅ ନା ବେ। ସେ ସୁପାରି ନେଇଛି ମାନେ କାମ କରିବ। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମର୍ଡର କରିବି ବେ। ନା ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚାହିଁବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ନା ତମେ ସେମିତି କିଛି କରନି। ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ ବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏ ମୋହନ ଦାଦା କେବେ କାହାକୁ ବେଇମାନି କରିନି ବେ। ସେ ତ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଚାହିଁବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତ ମୁଣ୍ଡ ଚାହେଁ। अबे
ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ତା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। अपना दुनिया रे केही नुए निजर सबू पर सबू स्वार्थपर आ सबुठारु बेसी स्वार्थपर आज रहे नारी समाज। नारी निया नई बड़ी को केबे विश्वास नहीं। आज विश्वास करी मु आज ठोकी जाइछि। मानी मो ठारू मिची मिची कार अंदिनर अभिनय करी आज पुणी से सबू देखी पारुछि। मोर प्रेमिका होई आज मो भाई को विवाह करी आज मो भाउज साजिची भाउज मो भाउज साजिची मो भाउज। तुम्हें जानी पुणी कौन सोचो भाई तुम्हें कौन है भाई? তুমি তো পাটি করছো? আরে মু পচারতে কোন হেইছি পুরা তুমি তো ব্যস্ত ଥିଲା পুଣି জানা পড়ছো কোন হেইছি? भाउज भाई ভাই তো কোন হেইছি? নকে बहुमा तुम कांदुच कहीं? अरे से नगेन टागन तो माड़ मारी ना कौन मु जाने से बदमाश को हाथ उठाई माड़ मारी एने से आसू ताको पाने देवी। अच्छा बहुमा तुम किसी कहून कहीं? अरे कौन है कौन है बहुमा? नहाते भाई से हम समस्त को पर करी चली जाई छथि भाई। मोर सब सरी गला भाई मोर सब सरी गला। अरे उठ लगे अरे उठ अरे तो बोलो भाई अरे तो बोलो भाई अरे उठ लगे अरे मोटा तो करो सुबह अरे लगे उठ नो काहे उठ लगे लगे बहुमा केन्द्र अवस्था है केमिति आज बड़ी बात रात मो हाथ रे शंका मथारे सिंदूर पचे देई जंती। ए देखो भाई तक हाथ रे रक्ताक्त भुजाले। अरे तू मर्डर करि पारलु तू मर्डर करि पारलु। अरे अरे भाई होई भाई को मर्डर करि पारलु। नहीं भाई नहीं मते विश्वास करो भाई मु जमान मु मिछ कोनी मोर भाई को मर्डर करिनी भाई मर्डर करिनी। अरे चुप कर जदि मर्डर करिनो से हाथ रे रक्ताक्त भुजाले आसिला केउटू? अरे बहु माके मिछ कहबेनी रे। अरे मो नगेनटा को मर्डर करी लक्ष्मी प्रतिमा बहुटा को मोर विधवा सदे। अरे दुनिया रे एमिति भी भाई थांती। अरे जो भाई भाई को हत्या करि पारे तो गोटे खूनी हाँ तू मर्डर
তোতে মু ছাড়িবিনি উত্তম, তোতে মু ছাড়িবিনি, তোতে যা দণ্ড করাইবি, আরে মু ফাঁসি খুঁটারে ঝুলাই দেবি, তোতে ছাড়িবিনি উত্তম। হ্যালো হ্যালো পুলিশ স্টেশন, ହଁ ମୁଁ ନୂଆ ପେଣ୍ଠରୁ ଶୁଭମ ଦାସ କହୁଛି। ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର ହେଇଛି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ସେ ଖୁନି ଆସାମୀ ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। তুমি মতে বিশ্বাস করো ভাই, মো ভাইଙ୍କୁ মর্ডর করিনি। ତମେ ସେତେବେଳେ ଆସି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ। ଆରେ ବାବା, ନଗେନ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆରେ ମୋ ପଦିଆକୁ ପଠାଇ ବଜାରରୁ ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି। ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି। ପୋହଳା ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଓ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ସେ ଜମା ହଟନ୍ତିନି। କୁଆଡେ ଗଲେ କହିଲ? କେତେବେଳକୁ ସେ ଆସିବେ? ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି ଶାନ୍ତି। ମୋ ନଗେନ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଫେରି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଜମା ଫେରିବନି। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତୁମ ହାତ ପରସା ପହଣା ମାଛ ସେ ଆଉ ଜମା ଖାଇ ପାରିବନି ଆରେ ତମେ ଏମିତି କଣ କହି ଯାଉଛ? ହଁ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ପାରିବ ଶାନ୍ତି? ତୁମେ ମୋ ନଗେନଟାକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ପାରିବ? ସେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଯାଇଛି, ମହାନିଦ୍ରାରେ। मिस्टर दास, ए किछि समय पूर्व आपण पुलिस स्टेशन को फोन करथिले जे आपण को घरे गुटे मर्डर होइछि बोली। काहे से डेड बॉडी? हो सर, हो सर, एइटा मो नगेन रो डेड बॉडी। व्हाट? ओ माय गॉड। हेले ए मर्डर हेले केमिति? ମରଟା ପୁରା ବାସି ହେଇସାରିଲାଣି ସାର୍। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ମର୍ଡର କରିଛି। नहीं भाई नहीं। बट मिस्टर दास, आपण को सान भाई उत्तम जे प्रकृत मर्डरर यार किछि आपण घरे प्रमाण अछि? हो सर, यार साक्षी मा बहुमा बहुमा माने नगेन्द्र स्त्री। कुह बहुमा, तमे जहा देखिछ कहूना। कोन आपण कोन देखिसंती? हाँ इन्स्पेक्टर, ये मर्डर मो निज आखिरे देखिछे। मो घर भितरे थाए उत्तम मते हठात चित्कार करे डाकिले। बस देखे तो ए उत्तम मोर स्वामी को निर्दोष भाବରେ मर्डर करि चलती। उत्तम बाबू, ए देखो सर, ए देखो तो रक्त तो मुझाले। उत्तम बाबू, यू आर अंडर अरेस्ट। कौन है जी? ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କଣ? से इंस्पेक्टर नवेन दास को मर्डर करछन्ते। ନା ଏ ସବୁ ମିଛ କଥା। ମିଛ ନୁହେଁ ସତ। ଦେଖିନ ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ମୋ ମତର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ସ୍ପେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ୟାକୁ ଫାଶୀ ଚାହେଁ। ଆକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଫାଶୀ ଚାହିଁବ। ନା ମୁଁ ଗୀତା ଚୋରି ଶପଥ କରି କହିପାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ କେବେ ବି ମର୍ଡର କରିପାରିବେନି। देखंतु आपण जहा किछि कहबार अछि कोर्ट रे कहिबे। कांस्टेबल आसन कि नहीं? उत्तम अरे ସେ ଭାବରେ ତମେ କିଛି କହିବନି। अरे कहा को कहबी और किए बा सुनिबो? तमे जानिছো भाउजो, दिने रामचंद्र बेंग उपरे धनुटे रखी स्नान करने चली गले।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ବେଙ୍ଗ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ, ହେଲେ ମତେ ବଧୁ ଟିକେ କହିଲୁନୁ କାହିଁକି? ତଥାପି ତାପରେ ବେଙ୍ଗଟି କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ଭାଉଜ? যে জগতর দুঃখ বুঝে সংসারর দুঃখ যে দূর করিথাନ୍ତି, আরে সে যেତେବେଳେ জানি শুনি মতে দুঃখ দিয়ନ୍ତି, তাহলে ମୁଁ ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? তবে তুমি কিছু ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି ତ? ଝୁଣ୍ଟା ବରଗଛଟାକୁ କାଟୁରିଆ ଯେତେବେଳେ ତା କାଟୁରିରେ ଆଣି ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟା ବରଗଛ କଣ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ଭାଉଜ? ଆଉ କରେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋର ଅପରାଧ ମତେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମତେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ। କନଷ୍ଟେବଲ ଆସାମକୁ ଧରି ହାଜତକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଲାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲେ ତ ସାର୍ ମୋ ଜୀବନର ଅଚିନ୍ତା ଅଙ୍କର କାହାଣୀ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ମର୍ଡର କରିଛି? ଆଇନ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି ସାର୍? ରିଲାକ୍ସ ଉତ୍ତମ ବାବୁ, ରିଲାକ୍ସ। ତମ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ସତରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆପଣ କିଛି ବି ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମ ବାବୁ ଆଙ୍କେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଙ୍କେ ମର୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଠିକ କହିଛ, ଗୋଟେ ମିଛ କେସରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ କହିଛ ଦଣ୍ଡା। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କାହିଁକି ବିନା ଦୋଷରେ ମତେ ଏଠି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? କ'ଣ ପାଇଁ ଜେଲ ଭିତରେ ରଖି ନିରୀହ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଦନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଉତ୍ତମ। ତମ ମୋର ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ଉପଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେହ ଭିତରଟା କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ନା ସାର୍ଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି ଛନ 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 ହଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୋ ନିଆଁ ଗିଳା ବୋପା ବହିରି ସାଜିଛି। ସେଦିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ରାଗରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବାର ନାଇଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି।
ଏମିତି ଆସିଲି ତମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ନାଇଁ ଏମିତି ଆସିଲି ଜାଣିଛ କେମିତି ତମ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଧଳା କୁକୁର ସବୁ ଅଛି ନା ହାତେ ମୋ ଯିବ କାଲି ହାଲା 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 କରୁଛି ମତେ ଟିକେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା ଭାରି ଭୟରେ ତମର ସେଇ ବାଇଗଣ ବାର ଭିତରେ ପଶି ସେ ସାର ବାଡ଼ ଭିତର ବାଟେ ଏମିତି ଗଳି ତାପରେ ତମ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଲି ତମ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ଆଉ ଗଳି ବସିଲି ଆଉ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ନା ରାତିରେ ମତେ ନିଦ ବି ହଉନି ହଉଛ ବୁଝିଲ ମେନି ଜଣେ ପଡ଼ିଛି ଏକାଦଶିଆ ବୁଝିଲ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ବି ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ପୁରା ଡାଙ୍ଗ ହେଇଗଲିଣି ରାତିରେ ମତେ ଆଉ ଜମା ନିଦ ହଉନି କୁକୁଡ଼ା ବୁଝିଲ କୁକୁଡ଼ା ମତେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର ହଉଛି ସତରେ ସାର୍ ହଁ ମୋର ବି ସେମିତି ହଉଛି ତମର ବି ସେମିତି ହଉଛି ହଁ ସାର୍ କଣ କରିବି ବାପା ଆଲୋ ମା କୁକୁଡ଼ା ଏ କୁକୁଡ଼ା ବୁଝିଲ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ନା ସିରିୟସଲି ଭଲ ପାଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ Love you too, sir. ବେ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି କାହା ପାଟି ଶୁଭୁଛି ଶଳା କଣ ଟେପ ଖୋଲି ପୁରା ପଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଆଲୋ ଟିକେ କମେଇ ଦେ ତା ନହେଲେ ଶଳା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ତାଲା ପକେଇ ବିଲ୍ ବଢେଇ ଦବ ଦେ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଏ ତମ ଘର ବାହାରେ କିଏ କଣ ଭିକାରୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ ହଁ ମୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ତମ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଠି ଜମା ପାଟି କରନି ନାଇଁ ଯଦି ମୋ ବାପା ଆସିଯିବେ ନା ସେ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ ହଁ ମା ଚାଲାକି ବଡ ଚତ୍ର କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇନେ କଣ କରିବି କହିଲ କୁକୁଡ଼ା ମତେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ କଣ କହିଲ ତମ ଘରର ପାଇକିନାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେଇଠି ଯୋଉ ଢାମ୍ପିଣିଆ ମଶା ନା ଏ ମୋ ହାଡ଼ ଗୋଡରୁ ରସ କାଢି ସବୁ ଖାଇବି ଫୁଲ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇ ଦେ କୁକୁଡ଼ା ସାର୍ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ବାପା ବି ଆସିଯିବେ ନା ମନେ ରଖ ବାପା ସହିତ କଣ କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ କଣ କହିଲ ଯାଅ ପାଇଖିନା ଘରେ ଲୁଚିଯିବ ଯଦି ବାପା ଜାଣିଯିବେ ନା ତାହେଲେ ଯାହା ହବ ତମେ ବୁଝିବ ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ନାଇଁ ତୁମ ବାପା ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଶଳା ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ପଠେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ବାପାକୁ ଡରି ଲେଟିନ୍ ଭିତରେ କଣ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାଏ ବୁଝିଲ ମା ସେ ନଖି ନାନୀ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଅଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ଦେଇଥିଲା ଶଳା ପେଟୁଟା ମୋର ଲାଗିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଥା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ଆସେ ତତେ ଛାଡେ ମୋର ଅକଥନ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି ଛାଡେ ତୁ ଶଳା ସେ ପାଇଖାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି
ଶଳା ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ବିରାଟ ଶଳା ଭୂତ ଶଳା ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଥିଲେ ମୋର ଏକାଥରେ ସ୍କୁଟି ଲାଗ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଭୂତ ବାପା ମୁଁ ପା ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଭୂତ ଦେଖିଛି ସେଇଠି। ବେ ଶଳା ତୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ? ହେଲେ ଡରରେ କହେନି। ଡରରେ କହିଲୁ? ହଁ ତୁ ବାପା। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା। ମୁଁ ଶଳା ଯିବି ଆଜି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ତା ପାଖରୁ ଆଜି ଆଣିକି ଝାଡ଼ିଦେବି ଶଳା ସେ ଭୂତ ଫୁତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ହଁ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଶଳା ଘରେ ମୋର କୁଆଁରୀ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ପାଇଖାନା ଯାଉଛି ତୁ ଶଳା ଏଡେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୋ ପାଇଖାନା ପାଖରେ ଆଟା ଜମେଇଛୁ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତୁ ଶଳାକୁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ ତୁ ଶଳାର ଆଜି ତାଲା ପକେଇବୁ। ବାପା ଆଉ ଡେରି କରନି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ବୁଢ଼ିଆକୁ ଡାକିକି ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ହଁ ଯାଉଛି ମା ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ହଁ ବାପା। ଜମା ଯିବୁନି ସେ ପାଇଖାନାକୁ ନା ନା। ତତେ 1 2 3 ଯାହା ଲାଗିବ ଏଇଠି କରୁ ହଁ ହଁ ବାପା। ଶଳା କାହାକୁ ଡାକିବା କାଢିବା କଣ କରିବା ବୁଝିଲା କି? ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ବାପା ଡେରି କରନି ଯାଅ। ମୁଁ ଆସିଲେ ଫୁଲ ତାଲା ପକେଇ କବାଟ ଦବୁ ବାରିପଟର ଶଳା ଭୂତ ଚାଲି ଆସୁ ଆଜି ଆଉ ଜମା ଶଳାକୁ ଆଜି ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଫୁଲ ତାଲା ପକେଇ ହଁ ବାପା। ଆସୁଛୁ। ହଁ ବାପା ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଓହୋ ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ନିଆଙ୍ଗିଲା ବୋପା ମୋ ପିଛା ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ଏ ଅଳ୍ପ ସେ ବୁଢ଼ାଟା ସେ ବାଟରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଆନ୍ତା ବୋଲା। ହେଲେ ସାର୍ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସାରେ ପ୍ରିୟତମା ଖଲ ମତେ ମଶା ଢାଂସ ସବୁ ଝୁଣି ଖାଇଦେଲାନି। ହଁ ସାର୍ ଯାଉଛି। ବୁଢାକୁ ଚାଲାଇ କରି ପଠେଇଦେଲ। ହଁ ସାର୍। ଶଳା ବୁଢା ଯାଇଛି ଏ ଗୁଣିଆଟାରୁ ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡି ଆଣିବାକୁ କଣ ମନ୍ତ୍ର କରି ଧୂଳି ହଁ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ପୋଲଟା ପଠେଇଦବା ଆଉ। ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଫଟାଅ। ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗୁଣିଆକୁ କହିକି ଆସିଛି ସେ ଆସିବ ଶଳା ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଖୋଲ ଏ କୁକୁଡ଼ା ବେ ଶଳା କବାଟ ବେ ଶଳା ମାରଣା ମଇଁଷି ଭଳିଆ କଣ ଉପରେ ଭୂତ ଚଢି ପଡିଲା ନା କଣ? ଏ କାଢେ କବାଟ କୁକୁଡ଼ା ବାପା 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 ଆଇଲେ ବାପା। କୁକୁଡ଼ା ଏଇନେ କଣ କରିବା କହିଲୁ? ସେ ବୁଢା ମୋର ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେବ ଆଜି ବାପାରେ କିଏ କରିବି? ଦେଖାଯିବ ବାପା କହୁଛି ମାରି ମତେ ନେଇ ପଳେଇବ ହେଲା। କରିବା ତ ହଁ ଶୁଣ ଏ କାମ କରିବ ତମେ କବାଟ କାଢିବ ସେ ଶଳା ବୁଢାକୁ ଆଜି ପାନେ ଛେଚିବା ଚାଲିବା। କୁକୁଡ଼ା ବେ କବାଟ କାଢେ ହଉଛି ଶଳା ତୁ କବାଟ କାଢୁ। ବାପା ଗୁଣିଆ ଡାକିଲ? ଗୁଣିଆ ଡାକିଲି ଆଜି ଆଉ ଗୁଣିଆ ଡାକିଲି କଣ ଆଜି ତ ଆସିଲି ସେ ଭୂତକୁ କାଢିଦବା ଏଠୁ ଆଉ ମୋ ଶଳା ଝାଡା ବସେଇ ପାରିଲାନି। ତୁ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ମୋର କଲାଣି। ମଉସା ତୁ ତ କବାଟ ପଡିతే ତୁ କୋଉଠି ଆସିଲୁ? ମଉସା ସେଇ ଭୂତ ମୁଁ ତମ କଛା ଆଡୁ ଲାତେ ପାହାରେ ଦେଲି ମୁଁ ତମ କଛା ଝିକିକି କଲି ମୁଁ। ବେ ତୁ ଶଳା ସେଇ ଭୂତ ଆଉ ଶଳା ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାଟାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ। ତମ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କେମିତି ଆଉ କହିଲ? ପିଲାକୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍ କରିବ। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛ। ତମ ଝିଅ ପାସ୍ ହବ କେମିତି କହିଲ? ତୁ ଶଳାକୁ ଜମା ଛାଡିବିନି। ବାପା ଏଇ ଝିଅର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିଲେନି। ଆଗୋ। ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇବାର କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଫାଟୁନି। ଆଜି ଶଳାର ଫୁଲ ତାଲା ପକେଇବି ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କେତେ
ବହୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସର ରାତିରେ ବହୁଟାକୁ ମୋର ବିଧବା କରି କି ଲାଭ ପାଇଲ ପ୍ରଭୁ। ପାଦରେ ଅଳତା ଲିଭି ନଥିବା ନୂଆ ବୋହୁଟା ଘର କୋଣରେ ବସି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ମୋର ଚକା ଆଖି, ତାର ଆଖିର ଲୁହ କଣ ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି? ତମେ ପୁରା ଅନ୍ତତ୍ରାଣ, ତା ଡାକ କଣ ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି? ତା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବିଚାର କଲ ପ୍ରଭୁ? ତା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲ? କାହିଁକି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲ? ନମସ୍କାର ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ। ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ? ମୁଁ ମାନିର ମାମୁଁ ଚକରା ପ୍ରଧାନ। ହଉ ନଗେନ ବାବୁ, ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିଗଲି। ଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ? ଆରେ ଆଜି ପରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଲାଗି ଏ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କିଛି ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ବୋହୁମା କେବେ ତାକୁ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ ଫେରେଇ ନେଇଛ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ, ସବୁ ଫେରେଇ ନେଇଛ। ମୁଁ ଜାଣେ ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ, ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ କିଛି ଦେଇପାରିନି ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଉଣା କରୁଛନ୍ତି ନା? କଣ କରିବି ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ? ଗରିବ ଲୋକ, 5 ପଇସାର ମୁଣ୍ଡ ମୋର। ହଠାତ୍ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ସବୁତକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବି। ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିକ ଆଣିଛି, ତାକୁ ତମେ ଫେରେଇ ଦିଅନି। ଆରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଲି ମନଟା ମୋର ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ। ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ତ ଡାକନ୍ତୁ, ଡାକନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ ବାପାର ମନକୁ ମୁଁ କଣ କହି ବୁଝେଇବି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ପାଟିରେ ଜମା ଭାଷା ପାଉନି, ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କଣ କହି ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି? ଡାକନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ମାନିକି ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ମାନି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଡାକନ୍ତୁ ବାବୁ, ଡାକନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବୋହୁମାକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ହଁ ବାବୁ ଡାକନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ରେ ମା, ଆରେ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନି ବୋଲି ଏମାନେ ତତେ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଆରେ ମାଡ ମାରୁଥିବେ। ହେଲେ ମା, ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ତ ମାମୁର ହୃଦୟଟା ଯେ କେମିତି ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ମା। ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କୁଲିଗିରି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଅଭିଳାଷ, ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଥରେ ମନ ଭରି ଦେଖିବି, ମନ ଭରି ଦେଖିବି ରେ ମା। ତମର ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ମାମୁ। ତମେ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫେରେଇ ନେଇ ଯାଅ ମାମୁ। ତମେ ତ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫେରେଇ ନେଇ कौन बाजे हे भगवान, अरे मो झीर विधवा वेश देखा कौन मत टिके आनी प्रभु। अरे तागुरु तबे मत मारिदेल कहीं तबे मत तबे आनिथिबा से शंखा और सिंदूर ये मने मत को केबे नाली करि परिबनी बाबू। काई कि ना ये फूल वाले रो फूल समुद्र में होसी जाई छी बाबू। माने समुद्र में होसी कितु माने जय पोकर कोन एमिति हे गेला जे हठात से आज समय हाथ रे हारी जाई छी बाबू। ये माने होची गोटे एमिति कोंडे जे थोड़े भांगे जाई से केबे आ गड़ी हमनी बाबू। समय देखा कारीगर से ताको निजे गड़ी को निजे भांगे देई छथि बाबू। आज समय रही रे मु खाली ओबट में बासो जे बाबू, मु खाली ओबट में बासो हे ठाकुरे। अरे संज सकाळे जे तुम सेवा न करे आ तुमको फूल चंदन न दे पानी भी छुएनी, अरे तुम ताको ए पुरस्कार देल ठाकुरे। 12 मासरे 13 ओषा करे जे तुमको कंठ फटे डाकुला शेषरे तुम ताको ए पुरस्कार देल प्रभु, ए सुख ताको देल। हो ना तमे ठाकुर नो तमे गोटे पाषाण पलटे जाइछ, तमे गोटे दबाबाज, तमे बेईमान, तमे मामा मामा पहुंची भी नहीं रे मां। जगन्नाथ तू पूरा बड़ ठाकुर तोर कोड़े बड़ मन এই কোন তোর বড় পড়িয়ার বিচার মো সহিত কপট করি মো শঙ্খা সিন্দুর কো ছড়াই নেলু হেলে মো শঙ্খা সিন্দুর ভাগি মতে বিধবা সজি দে শেষরে মো মামুটাকে বাবা করে জড়ে लालीटू तू चढ़ईटे केउठू उड़ी आसिला रे फूल डाल रे थरी बसी थंट को थंट घसिला रे ये
କିଏ ତମେ? ହସକାନ୍ଦବରା ନାଟକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର। ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ। କଣ ପାଇଁ କହିବା ଚାହ? କୃଷ୍ଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ରାଧା? କଣ ମ୍ୟାଡାମ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ? ତେବେ ଶୁଣ, ଏ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମ ସହିତ ରାସ ଖେଳି କରିବି। ରାସ ଖେଳି ଆଲୋ ତୁମ ଜୀବନ ରାଧା, ତୁଲମ ସଫଲ ରାଧା, ତୋ ନାମ କାଣୀ ଅଦଲ। ଚୁପ କରି କହୁଛି। ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧବା। ମୁଁ ଜାଣିଲ ତୁ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧବା। ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଲ। ଦେଖିବୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀରୁ ମୁଁ ତତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି, ଆଉ ବିଧବାରୁ ତତେ ସଦାବା ସଜେଇଦେବି। ଆଉ ତୋ ଦେହର କାମନା ନିଆରେ ତୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଜଳି ଜଳି ମରିବୁ? ଆଲୋ ଆସୁନୁ, ଦେବି ଶାନ୍ତି ଦେବି। ଆଲୋ ମନି ତୁ ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ଭାଇ ନାମ ଧରି ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ଏକ କଳଙ୍କିତ ହୁଅ। ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ପଡିଆର ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ନବାକୁ ବସିଥିଲି। ଠିକ ମତେ ମୋ ଭାଇ ପଡିଆକୁ नहीं भाई नहीं, तुम्हें सेमिति ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଗଲା। नहीं भाई नहीं, तुम्हें सेमिति कोनी भाई। ମତେ ମାରବାନି, ତୁ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେ। ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ଭଉଣୀ ମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେନି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଘୃଣା କରିବେ। नहीं भाई, तुम्हें सेमिति कोनी भाई, तुम्हें सेमिति कोनी। ମାନେ ମୁଁ ଏସବୁ କଣ ଦେଖୁଥିଲ? ମାନେ ତୋର ଏଇ ବିଧବା ବେଶ, ୟା ଭିତରେ କଣ ତୁ ବାହା ହୋଇସାରିଥିଲୁ? हाँ, ସେଦିନ ତୁମ ବାହାଘର ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାବୁ ମତେ ପାଇଲେ। ସେ ଇଏ ମାନୁଣି ଅନ୍ଧି ପାଖରୁ ମତେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ସେ ମତେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ସେ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କଲେ। ହେଲେ ତ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସେଦିନ ଥାଏ ବାସର ରାତି। ଏସ୍ପି କୁ ଫୋନ ପାଇ ସେ ବାସର ଘରେ ମତେ ଏକୁଟିଆ କରି ସେ ଚାଲିଗଲେ ସିନା, ହେଲେ ସେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଫେରିଲା ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନାଁଟା କଣ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ହଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନଗେନ ଦାସ। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଭାଇ ନାଇଁ ଲୋ ବାନି ନାଇଁ। କଣ ହେଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲ କାହିଁକି? ମୋ
ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଲବାଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମର୍ଡର କରି ତମେ କଣ କହିଲ ଭାଇ? ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ମାରିଛ? ଅଲ ବାଉଡେ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ହୋଇ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍କା ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ ତୋ ସୀମନ୍ତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଛି ଆଉ ତତେ ମୁଁ ବିଧବାସ ଦେଇ ତୋ ନାକିର ବାଉଡ଼ଟା ମୁଁ ତତେ ସୁଝାଇ ଦେଇଛି ଲବାଦି ତୋ ନାକିର ବାଉଡ଼ଟା ମୁଁ ସୁଝାଇ ଦେଇଛି ତମେ ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ ଭାଇ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଲୋ ବାଉଡେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଲେ ମର୍ଡର ମୁଁ ଗୋଟେ ସହିତା तू पुलिस को खबर दे ले बादी भाई मते हाथ कड़ी पिंधे जेल को पटाई दे मु फांसी चाहे लो बादी तू मते विश्वास कर मानी मु सत कहूची मु तुमको केमिति विश्वास करेबी जो भाई दिने ता भौरी को कन्या बेसर सोते ताको पुला सवारे ता भौरी को सासु घर को पटे देई दाना आवाज सेई भाई ता भौरी हाथ संका मंतर सिंदूर पोते देई ताको विधवा सजाई देई छे नहीं भाई नहीं एक कथा मिछा भाई एक कथा मिछा ना ए सब सतला बादी पुलिस मते फॉलो करूची किंतु काहे के केते बेले के जानी एठाको पहुंच जिवो तू एठारो चली जा माने किंतु काहे के हेले कोन हेज भाई से सब वर्तमान नो माने भाई मु तो ते परे कहबे मो सुना बौलीटा परा तू जा माने तू जा पुलिस मते फॉलो करूची मु वर्तमान कौन करबे ना आगो से आरामजादा प्रेम पाचर को मर्डर करबे तापर जाई पुलिस से तो धरा देबे प्रेम पाचर लेके तो ये तो हूँ परदेशी बाबू रे गीत तमरे मो परदेशी बाबू परदेशी बाबू ये तुम्हें ये गीत क्यों नहीं सीखला बाबू तबे 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 मोर से उठाऊ ना मते मोर भूल हो जाईची ସେଇ ତ तबे मते क्षमा करि दे बहुत मो तम प्रति बहुत अन्याय करेछि सदिन तुमको बिना दोष रे मु तुमको खुनी सजाईछि मो भूल पाई मते क्षमा कर दे बहुत
ভুল পাই তবে মতে ক্ষমা কর। ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ, ଏଇଥିରେ ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସମୟର ଖେଳ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଅଦୃଶ୍ୟର ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ନିୟତି ଶକ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଏ ଦୁନିଆର କାହାର ନାହିଁ। ମୋ କପାଳ ଲିଖନ ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟଲିପିର ଅଙ୍କକୁ ମୋତେ ହିଁ ପୁଣି କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଏତିକି ଦୁଃଖ, ଜୀବନଟା ସାରା ମୋ ଅବଶେଷ ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ଥକି ଯାଇଛି। ଭାଇବାର ଆଶା ନେଇ ମରିଚିକା ପଛରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଗରେ ମୋ କର୍ମକୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାସି ମଉଳା ଫୁଲ ହେଇଛି। ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଆର ଦୁଇରେ ଜଳି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦେ ଉଠୁ। ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ, ତମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଆରେ ଜଳିଅ ଛଟପଟାୟ କାନ୍ଦିବନି। ମୁଁ ତମର ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେବି। ତମ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ତମର ଲିଭି ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲଗେଇଦେବି। ତମକୁ ବିଧବାର ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସଦବା ସଜେଇଦେବି। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ଆମେ ଦୁଇ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା। ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ତମେ ଜମା ସେମିତି କୁହନି। ତମର କିଛି ହବନି। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ତମେ କହିଲ? ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ସତ। ମୋ ଛାତିର ପିଞ୍ଜରା ଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ପାଉନି। ସେମିତି ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡାକ ତମର କିଛି ହବନି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମକୁ ଭଲ କରିବି। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବ ଶାନ୍ତି? ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ବା ତମକୁ ଦବ? ଖାଲିଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଉପାସରେ ଅଛେ। ଔଷଧ ଟଙ୍କାଏ ପାଇଁ ଖାସି ଖାସି ମୋର ତଣ୍ଟି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତି, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମର କିଛି ହବନି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଶାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତମେ ମୋର ଅନେକ ସେବା କରିଛ, ଅନେକ ସେବା କରିଛ। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି କଣ? ଦେଇଛି କଣ? ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ, ନା ଦିଉଳି ମୁଠାଏ ଭାତ। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲିନି ଶାନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସହିତ ତମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲ। ତମେ କାହିଁକି ସେମିତି ଅଛ?
ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛି ଶାନ୍ତି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତମେ। ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ହଉଛି ତମର ଦାସୀ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମ ଭଳି ଦେବତା ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି। ଏଇ ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ମୋର ଆଉ କଣ ଦରକାର କହିଲ? କଣ ଦରକାର ମୋର? ଶାନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ ମହୁତମଟା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି। ଆରେ ଶାନ୍ତି ମହୁତମଟା କଣ ଆସିବନି? ଆସିବ। ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତମେ ଟିକେ ଆସିବ। ଦେଖ ତମେ ଟିକେ ଏମିତି ବସିଥାଅ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବି। ତମେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ କହିଲ? ଏଠୁ ତମେ ଉଠିକି କୁଆଡେ ଯିବନି। ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବି। କୁଆଡେ ବି ମରଣ ଯାହାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଶାନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଔଷଧ ଖାଇଲେ କାଳେ ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ঝাকা গোল ঝাকা ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡିବ ମହାନ୍ତି। ରିଏଲି ୟୁ ଆର ଗୁଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ। কি হয় ম্যানেজার বাবু? কোন তালা পকাই মতে কোন ইংরাজী গালি গুড়াক দৌছ? আরে মু পুরা তোম পাখ লোক মানে ডাইরেক্ট পিয়ে। আরে নাই মহাନ୍ତି নাই, ମୁଁ ତମକୁ ଗାଳି ଦଉନଥିଲି, ମୁଁ ତମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି। ଆରେ ତମର ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଚୌଧୁରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେବ। আরে যেতে শীঘ্র পারিবে সেটাকে পুরা তাল্লা পকাই দিও। তাল্লা পড়িব মহাନ୍ତି, নিশ্চয় পড়িব। ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି, ଛକାସ କରିଦେବି। ଏ ପ୍ରେମ ପାରଜସୀ ସହିତ ବେଇମାନ କଲେ ତାର ପରିଣାମଟା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଶେଷରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଦେବି। ଭିକାରୀ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ଶଳାଟାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ফুল তাল্লা পকাই দিଅନ୍ତୁ। ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାୟା ଜାଲଟା ବିଛେଇଛି ସେ ମାୟା ଜାଲ ଭିତରେ ଚୌଧୁରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଟା ଛନ୍ଦି ହୋଇ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଇ ମରୁଛି। মহন্তি আরে মহিষী নারীটি কে? আরে এ প্রায় শুভকান্ত দাসর স্ত্রী শান্তি। ইলো মা তালা পকাই কুয়াড়ে মারি আসিলু? তাଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଟିଭି ହେଇଯାଇଛି। ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ମତେ ଦୟାକରି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଯିବି। ବାବୁ এমা বাবু হচ্ছেন এই দয়ার দশম অবতার। আর গরিবଙ୍କ বাপা মা। আর
ତୋର ଯାହା ଦୁଃଖ ଅଛି ବାବୁକୁ ବୋଲିକି କହ, ବାବୁ ତୋର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେବ ହେଲା। ମଉସା ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ମତେ। ପିବନି ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଆଉ ନାଇଁ ମେଞ୍ଜର ଆଉ ନାହିଁ। ଶୁଭକାନ୍ତର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ଠାରୁ ତା ପରିବାରଟା ବଡ଼ ହଇରାଣ। ଆରେ ବିପଦ ବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହାନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଯାଅ ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆରେ ଯାଅ ମହାନ୍ତି। ମୋ ମାର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ମହାନ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ବାବୁ। ଭଗବାନ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ। ଦେଖ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ତମେ ଟଙ୍କା ନବ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ କଣ? ତା ଛଡ଼ା ଏ ପ୍ରେମ ପୂଜାରୀ ପାର୍ଯ୍ୟସୀ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି ଦିଏନି। ମୋଠୁ ତମେ କିଛି ନବ ମାନେ ତମକୁ ବି ମତେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଏଇଟା ପରା ଦବା ନବାର ଦୁନିଆ ମ୍ୟାଡମ। ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ ତ ହେଲେ ବଡ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ମୋ ଭଳି ହତଭାଗିନୀ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି ଏମିତି କଣ ଅଛି ବାବୁ? ଝାକା ଓଲ ଝାକା। ଆରେ କିଏ କହିଲା ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ? ଅଛି ନା। ତମର ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେହଟା। ଆପଣ ଏତେ ନିଚ, ଏତେ ଲମ୍ପଟ, ଏଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ପରିଚୟ। ଆରେ ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି ମ୍ୟାଡମ? ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, ଆରେ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ମରିଯିବ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଦେବିନି, କେବେ ବି ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତମର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ତମର ଏ ଦେହଟା ଦରକାର। ଆସ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଜି ଆମେ ଝାକାସ ହେଇଯିବା। ମତେ ଦୟାକରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ঝাকা ওল ঝাকা। ঝাকা ওল ঝাকা
तुमको शुभुचे कुआड़े गल तमे देखो मु तुम औषध नहीं आसी तमे ये चाहछ कौन उठ देखो मु औषध आनी उठ औषध खाइबा उठ काठी गुटा को गोटे मो जो बाई चढ़े बसाटी को करी से बाई चढ़े बसार सब तक टिके टिके चढ़े मो घोड़े उड़ी चली गले से बसाटा भी मते छड़ी चली गला भागी गला भाई चढ़े बसा सच हेलो गांडो बहादुर शेष में मोरी खाई मो से तो बेईमानी कल मु किसी भूल करने अरे ए फॉर्मूला तो तमे मते शिखैथिलो मु तम ऊपर अप्लाई कर देली कोन भूल करछि नो एकदम ठीक करिছো बहांती फ्रेंड पातो से यू बास्टर्ड मु तो छाड़बे नहीं नेवर देखले तो भाई जो माने को अंधा भली विश्वास करथिलो ए भद्र मुखा पिंडा शैतान गुडा को देखले तो ए गुडा को अंधा चटा कुकुर आज ये पोषा कुकुरटा पागल हो जाइछि प्रीति मैडम सी आज तुम भाई भौणी कहारी को छाड़बनी नहीं पार से हमको छाड़ दो कहते हमको यस वो तुमको छाड़ी देवी बट वन कंडीशन कंडीशन यस आउ से कंडीशन डाला तमे तमर समस्त संपत्ति मो नारे उइल कर ए नियो वो उइल पेपर रेड कर सारी नो मुझसे विल पेपर रे केबे भी साइन करबे नहीं इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल झका होल झका
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ତୋ ଶଳାଟି ମରିବୁ ତୋ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକଟ ଧରେଇ ଦେଇ ତତେ ମୁଁ ଝକାସ କରି ଉପରକୁ ପଠେଇଦେବି ମହାନ୍ତି ସାର୍ 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 ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର ପରେ ହବ ହଁ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନେଇ ଚାଲ ତା ଭିତରେ ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ନା Ol Jakarta. প্রেম পূজারি পারদোষী ইউ বাস্টে তোরি কথারে ମୋ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ଶଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛି तो मुंडा दरकार बे हराम जगह तो मुंडा दरकार हमने मानी तो भौणी हाँ ओ भौणी ओल झका मोहंती अरे भाई भौणी को शंका साड़ी पिंधे सवारी रे बसई ता सासू घर को पठेई दे हेले ये चंडाल मोहनटा भाई हे कोड कला आ कोन कला ताला पकड़ जोनाती हेलो ए मनी आजी तो भाई अगर हमें झकास करी चौथी रात हेलो मुझे छाड़ी दियो तो साड़ी देवी अबे पेंटू दादी बात करते साड़ी से बाबा भौणी को अबे नहीं बे पेंटू दादी बात प्रेम पूजार पाचसी ମୁଁ ତତେ ସେଇଦିନ କହିଥିଲି ତୋର ଚରିତ୍ରର ମାନଚିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚରିତ୍ରର ମାନଚିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଆହୁରି ପାପର ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଛୁ ଏବେ ତୋର ସେଇ ମାନଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆଜି କାଟି କାଟି ଟିକ୍ କରିଦେବି ଆରାମ झका ओल झका अबे तो सोलाटी पुणी एठी मो अड्डारे अनेक दिन होला तते मो खोजी आसुथली আজি মো হাতରୁ ତତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ଉତ୍ତମ ଦାସ କରିବ ବୋଲି ଦେଖିକି କିଛି କରିପାରିବି ଆରାମ ଦାଦା अबे हे आराम दादा ए आराम दादा तू যদি তো মা পাকরু ক্ষীর খাইছো আবে একা একা লড়ি কি দেখবে আবে स्टैंड देयर उत्तम दास आओ पादे যদি আরে চেষ্টা করো তাহলে মু ততে গুলি করে দেবি ए रिवॉल्वर ভয় দেখে তু কিছু করি পারবে প্রেম পাচছে उत्तम दास अबे तू ये प्रेम पुजारी पारजस को चैलेंज दौचु चैलेंज मो আজি तते বাদে ছাড়ি দেবে আবে নাই বে তু আজ মো হাতରୁ মরিবু বে পাঁচছে তু মো হাতରୁ আজ মরিবু আবে তু যদি তো মার কিলো খাইছো একা একা লড়কি দেখবে
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶଙ୍କୁ ନେଇ ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଗୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତର ସନ୍ତରଣ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଇ ସନ୍ତରଣ ନଦୀରେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ମତେ କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛୁ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛୁ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ତାଲା ନ ପକେଇ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦઉં। मोहन यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर नगेन दास को मर्डर करी भाविछु आईन आखिर बंची जीवो। आउ नुहे एतर तोर खेल खत्म खत्म खत्म। व्हाट प्रेम परजसी? ओ माय गॉड। हेले ये प्रेम परजस को मर्डर कला के? ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି ସାର୍। ଏ ପ୍ରେମ ପାରଦର୍ଶୀକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି। ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। यस गेंडू महंती चौधरी देवेंद्र छोटराई रो समस्त कला धंधे तुम लिप्त अछ। तमे भी आईन रो आगुर तुम बंची परिबनी। तेणु करी तुमको भी मैं अरेस्ट करबी। यू आर अंडर मते काहे करिए? तमरो दोष प्रबल। मोर किछु दोष नहीं। वर्तमान मुख्य आसामी क्रिमिनल चौधरी देवेंद्र छोटराई कुआडे गला से? एमाने प्रेम बादसुलो आटारे बंधा आइतले। What? मु नहीं आसी सा। मिस्टर देवेंद्र छोटराय तुम्हारो समस्त प्रकार कला धंधार नक्शा वर्तमान पुलिस हाथ को पहुंच जाई। तू जाको छाड़ नो काई नो तुम। और केबे भी तुम्हें फसी परिबनी। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ इंस्पेक्टर, अरे मु आज आईन को फांकी देवा पाई चाहे ना। अरे से अंधारी जेल कोठरी भितर बसी मु मो पापर प्रायश्चित करबा को चाहे इंस्पेक्टर। हाँ हाँ मु मो पापर प्रायश्चित करबा को चाहे। यस यू आर अंडर अरेस्ट। मु कहियो चाहे ना। काहे नो दंडा एमानु को अरेस्ट करो। कोई जो बांधी लो कोन भाई? चलो किछि भला कलनी यू नॉनसेंस। ताला पकेइबी। आउ तला पके दरकार नहीं। जहाँ टेला पड़िबो हाजत रे पड़िबो। चलो दंडा को नहीं चलो। काली के मोहन वर्तमान तुम जगह हाजत रे। तमे जो दुई दुईटी मर्डर करिछ ए मर्डर फलस्वरूप तुमको हाजत को जीवाको पड़िबो। मो पापर प्रायश्चित करबा को चाहे इंस्पेक्टर। यस अरेस्ट मी इंस्पेक्टर, अरेस्ट मी। तब गोटे कथा कहबी तबे रखिबो। नगे तब गोटे कथा कहबी उत्तम। तब गोटे कथा कहबी तबे रखिबो। मो नगे मते छाड़ी चले गले। तब गोटे कथा कहबी तबे प्रीति को नहीं सुखे घर संसार करो। कहीं कि ना तार आखिरे तबे मते देखिया को पाइबो। बच्ची मैंने उत्तम मधुर